Guys, good morning. Welcome back to my channel. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Ito, magluluto ako ng adobong sitaw. Ayan, sitaw yan. Kaya, ayan. Ayan na natin yung bawang. Tapos, sibuyas. Ayan. Ito, budget lang to guys kasi mahal ang sibuyas. 200 ang kilo. Kaya budget lang, isang piraso lang na bawang. Ayan guys, hanggang sa mag-brown. Saka natin ilagay yung sitaw. Okay. Yan, ilagay na natin itong sitaw guys. Ito na. Halo natin ito. At saka na natin pintahan mamaya ng konti. Lagyan natin ng soy guys. Adobo. Ayan. Yan na guys. Naluluto na yung sitaw, adobong sitaw. Ayun guys. Oh. Ayan. Uy. Yan guys. Nakaluto na ako ng adobong sitaw. Ayan. Thank you so much.